Салом бародаро, мо дар МОШИН БОЗОРИ Душанбе қарор дорем. Чиқадр ки дестем мошин бисёр рай, намедонам ки кадомша бихарам. бахшиш намедонам ки кадомша шумо дар аввал нишон бутун. Хай тамошо кунед видеора то охира. Мо дар бораи бисёр мошино нарху навоша шумо дар нишон метем, гап мезанем. Хоб рафтем. Аввал мо хостем дар бораи мошини Opel, нарху навои мошини Opel-ро ба шумо нишон дидем. Хоб чиқадр ки дестем ман дар пеши мошини Opel истодагиам. Хоб ина рақамҳои телефоншон навистагиа соли таваллудш 2002. Метавонед занг бизанед, бо қатишон суҳбат кунед. Мошин вагона юфта навиштагиа. Мерем далши. Оина бо аздраҷи караван соли барош 2004. Вагон рақамҳои телефоншон навиштагиа. Метавонед занг бизанед, нарху навоша пурсен. Хоб бо ина мошини Opel Astra-ҷи соли барош 2003. Astra-ҷи Sedan. Хоб ина номерошон вагон навиштагиа. Метавонед занг бизанед, қатишон суҳбат кунед, нарху навоша пурсед. Ва бо ина мошини Opel HYUNDAI соли барош 97. рақамҳои телефоншон ҳастай. метавонед занг бизанед. хоб мерем далши. добре. хоб чиқадр дестин Opel Caravan 2004 вагон навиштагиа. рақамашон занг бизанед. Салом алейкум. Кӯшиш чанд сума? 40,000. арзон мешавад. номеротон гап мезанед. алихон номеро табта номеротон гап мезанед ака. барои мошин истифода. номеротон гап мезанед. 207 биги бинавис. амира камера кун. 207 соли таваллудш чанда? 96. раҳмат ака. номерош чанд? 207 36 44. номерошон 907 36 44 44. метавонед занг бизанед. рафтем. Обуна Opel Astra-ҷи соли 2002 вагон номерошон навиштагиа. метавонед занг бизанед, нарху навошон пурсед. касе Range Rover хариданаи марҳамат. хоб касе ки мошини Зафираро дӯст медорад инаи мошин нигоҳ кунад. номерошон навиштагиа. метавонед занг бизанед. бо Astra-ҷи соли 2000 соли бароишш ина рақамҳои телефоншон метавонед занг бизанед, пурсед. касе ки сечкаро харидан мехоҳад нами номерода занг бизанад. ба фикрам ки навай пулшам ячи нормалния. салом алейкум ака. чанд сумаи мошин?
75,000 باز سودا میشود. نمره‌تان همین ماشین در نوشتگی همیه. اما خب با این سچکا میتونین که همین نمره در زنگ بزنین. همین نمره نوشتگی میتونین زنگ بزنین. خطشون صحبت کنیم. سال تولدش 99. خب باید نای طرف ده رقمای تلفنشون سال تولدش 99. ابیام دیوی گرتلش 28 بوده. کسی را که سیچکه معقله همین نمره زنگ میزنه. خب ما چقدر که دیده سیمون درباره چند ماشین گپ زدیم. دیگه ما نمیتونیم درباره همه این ماشین مسابقاتی صاحبشون صحبت کنیم و نرخ نهاش پرسیم. بسیاریشون خیلی کم یادم میآید. نمره تلفنشون نوشتگی میتونیم ویدیو را پاوز کنیم، نمرهشون بگیریم. اگر در حقیقت ماشین خریداری باشه زنگ بزنیم خودشون صحبت کنیم. سلام علیکم اکا. ماشین از شما؟ چند تومن؟ 35,000. همین نمره‌تان همین در تای ماشین نوشتگیه. خریدار باشه با سودا میشود. تمام. Opel Zafira نیست؟ سوبرین. سلام علیکم. ماشین شما خب این کسی ماشین اوپل زافیر خریدنی های این نمرهشون نوشتگی هست. خب با این اینجا ده یک تای دیگه بدهی. خب هم نمره تلفن سالی براروش و نرخشم که با فکرم نوشتگی هست. اگر همین نرخش باشه 60,000 سوم. اکای ماشین تون چند تومن؟ 57,000. با ارزان میشه؟ میشه چرا؟ واگن آیا؟ واگن 1004. نمرات هم نمی آیا؟ ابیوم 22. ابیوم 22. شب گاب نیست که اون خریدار باشه زنگ تو میزنم. کی باشه سویش کنم
шамс буре. мо дар бораи мошинҳои сабукраву бисёрша ба шумо нишон додем. Ако дар бораи мошини боркаш гурзавик бисёриҳо талабгори ҳами мошини HYUNDAI портеран. Якчандаша шумо да сёмка карда нишон медиҳем. хуб ина соли таваллудиш 2002 рақамҳои телефон ҳаст. метавонед занг бизанед. рангуш кабуд. ҳамин кабуд чандсма ака? Кабуд 60. 60. номеротон намеая? иш чандсма ака? Иш савдо шуд. Савдо шуд? чанд сум савдо шуд? 56,000. хуб чӣ хеле ҳестен? хай мо бисёриёш соҳибои мошин нестай. ҳами хел сёмка карда рақамҳои телефоншона ем нишон метем. метавонед занг бизанед бисёршонда хатишон гап бизанед. чанд смай ака нархуш? 25,000. боз савдо мешавад. номеротон ҳам меая? раҳмат ака. хуб чӣ хел будем бародарон, мо дар бораи чанд мошин шуморо нишон медиҳем. рақамҳои телефоншон навиштагӣ. соҳи касе ки мошинхар бошад метавонад занг бизанад. ва агар ҳам видео 1 миллион просмотр бигирад ҳафтаи дига бо видео мекунем. хоб боқӣ дар паноҳи худо бошем.